आम हेलु यात्रा कलाकार रात्रि अनिद्रा ही बहु कष्ट आम पिला अनुरोध को रक्षा करके आमको आसवाक पड़ी फिर भी आसु माने आम जहाँ कलाकार आसु माने घरे डायलॉग कहीकि जीवु आगू जीवु अच्छा हाँ आमको तो बांधी है भाया लगुच आमर विगत दिन में नाटक गोटे थी भूल तोर बगुच मु नाटक गोटे डायलॉग कहि भाई टे फुल पृष्ठ देले आम कहीं संगीत ना आम कलाकार बंची पारू ना ये प्रीति थरे काठुरियार कुराड़ी चोट शोधा गछर मूलटा पत्र को पचारा ए पत्र कुराड़ी चोट तो मु शोचे तू कहीं जाऊनी पड़ुचु उतर पत्र कौन कहला जान मूल थिले सिना डाल को सुहाए पतर हसई डाल मूल कटिगले डाल सुखीज पत्र रही खुशी रे घरे बापा कांदुं प्रियार आखि कांदुची मो सांग शुभम अंतर कांदुची आमिति खुशी रही तमें कौन गोटे कथा मुझे बुझीगली प्रीति बोझ हो गला गछरु खसुवा पत्र को देखी मुझे बुझी बोझ है निज लोक मैंने पर कर दियंती अरे तमें केमिति साइट रखी था तमें तो पर ना शेष मो छुआटा को तुम्हें मारिदेल प्रिया मारिदेल तमें मो छुआटा को एवं जेहेतु गोटे कथा कही खराब भावे बर्तमान चली लव रुग चली लव गोटे डायलॉग कहि विदाय देवी आप नाटक आम आसी जीवु एका मो प्रेमिका मो ना को हाथ में लिखिदे अन्य जन को बाही पड़ला ता स्वामी की बासरात्रि कही तू हाथ में क्या ना लिखिचु एमती सिचुएसन आसी हाथ में एसिड पकईकि से नाटा को लिभे एसिड मो द्वारा पकाई पलैला पर स्वामी पलि गले प्रेमिका कांदुची डायलॉग आरंभ हो अरे कांद 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 आउरी जोरे कांद तुम चित्कार ए दुनियार झियो मानक कान रे पड़ू से माने शिखंतु जो माने प्रेम करबा निशाग्रस्त होई निजर पागल पाई हो नले निजर प्रेमिक को खुशी करबा को हो जो झियो माने बागर पूर्व प्रेमिक सहित फोटो उठाती प्रेमिक ना को हाथ में टाटू करती बागर पड़े से एमती एसिड माड़ खाइबा को पड़े एमती कांदिबा को पड़े कांद आउरी जोरे कांद धन्यवाद अति कठिन बोल कटी अब सब डायलॉग मोर भाइराल होइছে सेम सिचुएशन आजकल तो प्रेमर जुग सारे अच्छे सारे बर्तमान खाली प्रेम छड़ा नाटक किसी लेखा हो गोटे डायलॉग भाइराल हो ये मो स्त्री पूर्वतन प्रेमिक डुआल देखा आस आ गोटे माइक्रोफोन दि जाऊ बर्तमान नाटक ए वर्ष सुपर डुपर हिट नाटक कटी कटी डबल कटी आम ये करदेबू सरजीवा काल हेलो भाई को टे स्टॉप कर सब किछि करबा आगु आगे जगन्नाथ का ना नेबी जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे समस्त जोरे कहतु जय जगन्नाथ की जय जगन्नाथ स्वामी की जीवा बड़ भाई मोर
ଭିଲିଆନ ମାନେ ଆମ ଛୁଆଟିକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜଣେ ପାଗଳ, ଅର୍ଦ୍ଧ ପାଗଳ ନାଟକରେ। ଏ ଚରିତ୍ରଙ୍କର লিভর সিরোসিস হয়ে যায় 2 মাস ভিতরে মরিଯିବେ। ଆମ ବଡ଼ବାବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ହିରୋଇନକୁ ମୋ ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଛୁଆଟି ହେଉଛି ଆମ ବଂଶର ସନ୍ତକ। ଭାଇ ଦେବା ଭିଲିଆନ ମାନେ ଯାଇକି ସେ ଛୁଆଟିକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାରିଦେଲା ପରେ ଏଙ୍କୁ ଭିଲିଆନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହ୍ନା ତ ପୁଅଟିକି ମାରି ଦେଇଛି। ଏ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ, ପିଲାଟି ମରିଯାଇଛି, କାନ୍ଦୁଛୁ। ଡାଇଲଗ ଆରମ୍ଭ କର। ହେ କାହ୍ନା, ମୋ ପୁଅଟାକୁ ସେମାନେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତୁ ମାରି ଦେଇଛ? ବାବୁ, ତୁ ଏତେ ବଡ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲୁ ନା? ସ୍ୱାର୍ଥପର ହବନି କେମିତି? ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ସହିତ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଛୁ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହବନି କେମିତି? ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀର ସ୍ପର୍ଶରେ ମଣିଷ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତୁ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ତ ତତେ ବାରଣ କରିବାକୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତା ମୁଠାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛୁ ମାନେ, ତା ଦେହରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବାର ଅଧିକାର ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତା ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ବି ଦେଇଛୁ ମାନେ, ତା ଦେହରେ ନାଗସାପ ପରି ଗୁଣେଇ ହେବାର ଅଧିକାର ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତା ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଛୁ ମାନେ, ତା ଉଲଗ୍ନ ଶରୀରରେ ପୁରୁଷ ପଣିଆ ଜାହିର କରିବାର ଅଧିକାର ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଖୁସି ଆଉ ତୋ ଜଣେ ଚୁମ୍ବକର ସମମେରୁ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ବିଷମ ମେରୁ। ବିଜ୍ଞାନ କହେ ଚୁମ୍ବକର ବିଷମ ମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କର। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଭିତରେ ମୋର ଛୁଆଟା ଏମିତି କଣ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯେ ଶେଷରେ ତମେ ଦି ଜଣ ତାକୁ ମାରିଦେଲ। ତମେ ତାପରେ ମୋ ଡାଇଲଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାବୁ, ବିଲରେ ହଳ କରି ବିହନ ବୁଣି ବିଲ ବାଛି ସାର ଦେଇ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଅମଳ କରି ଘରକୁ ଆଣି ଘର କଣରେ ବସ୍ତା ଦେଉଥିବା ଲୋକକୁ ଚଷା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ବିଲରେ ବିହନ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସେ ତାକୁ ଚଷା କୁହାଯାଏନି ବାବୁ, ତାକୁ ମଜୁରିଆ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ମାନୁଛି ବାବୁ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋ ମାକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି, ବାପର ପରିଚୟ ମୁଁ ଜାଣିନି ବାବୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଘରେ କାମ କରି ଏ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପୋଷି ଆସିଛି। ହେଲେ ବାବୁ, ମୁଁ ବୁଝିଛି ସମ୍ପର୍କ କଣ, ପ୍ରେମ କଣ, ଭଲ ପାଇବା କଣ। ଏ କାହ୍ନା ସବୁ ବୁଝିଛି ବାବୁ। ଆରେ ମୁଁ ତମ ପରି ବେଇମାନ ନୁହଁ ଯେ କି ଗୋଟେ ଝିଅର ସର୍ବନାଶ କରି ସାରିଲା ପରେ, ତା ସବୁ କିଛି ଲୁଟି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ଆରେ ମୁଁ ତମ ପରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହଁ। କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର? ବେଇମାନ ମୁଁ? ଗୋଟେ ଚାକ ନେଇ ମୋ ମୁହଁରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? କହ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର, କହ ମୁଁ ବେଇମାନ, କହୁନ। ତାପରେ କଣ ଏଇ ମାଡ଼ କିଛି କଷି ଆଉ କଣ ସରିଲା କଥା। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଯଦି ନାଟକ କରିଦେବ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ କିଏ ଯିବେ? ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କଣ ନେଗେଟିଭ ଯିବା କି? ରେଡି? ଟୋକା ପୁରା ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି, ଆମର ବି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ରାତିରେ ଯାତ୍ରା କରି ଆସିଛୁ, ଦୂର ରାସ୍ତା, ଲଙ୍ଗ ସିଫ୍ଟିଂ। ପହଞ୍ଚିବୁ। ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଡାଇଲଗ, ଟିକେ ରିଭ। हेलो 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 वाह
ଯିବା ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରିଦାrio ଏ ରେଡି wow what a beautiful look darling really you are looking so stunning ମାମୁ ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଏ ସହର ଉପକଣ୍ଠର ନିହାତି ଗୋଟେ ଗୋରୁ ଗୁହାଳ ହେଇଛି ହେଲେ ଏଠି ଆସି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ତ ଖାଲି ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଜାତି ଜାତିକା ଫୁଲ ଭଳି ଭଳିକା ରଙ୍ଗ ଆଉ ଭଳି ଭଳିକା ବାସ୍ନା ମାମୁ ମୁଁ ନା ପଚାରୁଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟା ଦେବା ନା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାଜ ମନୋରଞ୍ଜନ ସୌଦାଗର ତମ ଝରକା ପାଖକୁ ଦେଖାଉନଥିବା ଗୋଟେ ପାଗଳା ମୋର ମୋ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଦିନରେ କାଟିବ ରାତିରେ ପୋତିବ ଆଉ ସକାଳରେ ଖୁସି ଗପ କରିବ ଆସୁନୁ ସୁଖ ବି ଥିଲା ଦୁଃଖ ବି ଥିଲା ସବୁ ତ ଥିଲା ଜୀବନରେ ଏକା ତ ନଥିଲା ତୁମେ ତୁମେ ତୁ ବସ୍ थैंक यू सो मच ଭଏସ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଥିଲାଗି ସରି धन्यवाद जीवन बाबू मनु बाबू उभय को आम खूब मन भरी डायलॉग को उपभोग करूँ बोली आपण पाखु जहाँ प्रमाण मिले जहाँ को आशा कर नथिले जहाँ को देखा रात्रि अनिद्रा हवा पड़ी था।